世界には顔が奇妙な形に変わってしまった家族がいる。彼らは10億人に1人という非常に珍しく、医者も原因が特定できない難病を患っている。何十年もの間、人々から恐れられ、いじめられ、蔑まれ、拒絶され続けてきた。Pastinya bulian ke wajah ya kan. Itu sih yang selalu kena. しかし、そんな逆境に負けじと家族で助け合い、強い心を持ち前向きに生きた結果、現在知らない人はいない総フォロワー数300万人超えの超人気インフルエンサーとなった。今回はそんな絶望と希望の茨道をたどってきたとある一家を訪れてみました。はい、皆さん What's up? バッパーショートでございます。今回はですね、久々のコラボ企画ということで、超人気インフルエンサーに会いに、現在はですね、インドネシア北スマトラメダンに来ております。さて、今回はインドネシアで有名なビカハンボンという手土産を購入し、郊外を走ること約2時間、とある小さな町にやってきました。さて、この辺がですね、彼らの家みたいなんですけど、どこやろう。Oh, hello. Hi, nice to meet you, Shota. Nice to meet you. Thank you so much for today's. Oh yes. My name is Shota. What's your name? My name is Surya Manuro. Surya Manuro. Manuro. Yeah. Nice to meet you. This is the home my gift. Oh, thank you. Yeah, thank you so much. Oh, Bika Ambon. Bika Ambon. Big Ambo. Yes, yes. Thank you so much. Yeah, thank you. Yeah. Hi, how are you? Nice to meet you, Shota. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Yeah. 彼らがインドネシアで有名で人気な TikToker スリヤー家。両親を含めた7人家族のうち5人がバーバー性症候群を抱えている。この症候群は極めて稀な先天性遺伝疾患で、発症率はわずか約 0.0000025% で、2025年現在報告されている症例数はわずか約20例とのこと。遺伝子の突然変異によって発症するこの症候群の患者は、まぶたが閉じ、鼻が平らで平たく、口が通常より大きくなるなどの顔が変形する症状が見られ、現在根本的な治療法はないみたいです。Because of your sickness, your face change. How you change because of your sickness? Kita dari They lahir. born this way. Dari lahir. Kita itu kan ada ini gen itu kan kalau nggak ikut orang tua ibu atau ayah. Nah kalau kami itu ikut orang gen Ikut ayah. Kalau ada ikut mama. Nah kalau ini ikut mama kami juga kami. And is there any other things you guys have issues except the face? Paling di bagian mata sih penglihatannya kurang. Oh. バーバー性症候群の他の特徴的な症状として、薄毛や脱毛などの毛髪の異常や、爪の形や厚みの異常、乾燥肌や色素沈着などの皮膚の異常が挙げられる。What's the most difficult things for your sickness? Penglihatan aja sih Normal kesulitannya. seperti yang Normal lain. ya, biar kita bisa berjalan, Iya, kita gerakan badan aktivitas seperti manusia normal, cuman The doctor couldn't recognize your sickness, no? Like what's the cause, what's the issues, right? Jadi kita tahu saat kita viral. Dan itu pun pihak dokter-dokter dari televisi menjelaskan, kita kan awalnya itu viral tuh meledak gitu kan. Terus kita klaim bahwasanya kita itu benar Barber klaim, syndrome. Jadi selama kita belum viral itu kita nggak tahu ini penyakit kita ini apa, nggak tahu. スリヤさんの父親が世界で一番最初にこのバーバー性症候群の発症を確認された人物らしく、彼の遺伝の影響で子供たちも病気を患っているとのことです。 Obviously, when you are young, no one recognizes you are sick, right? So, how did you feel about that? Senang lah, nggak pernah kita merasa lain. Karena kawan banyak. Semua bang, karena temannya dulu waktu muda itu cuma dukung. Oh, okay. Karena ayah kami ini bang lebih kayak dulunya kayak guru ngaji, baru itu kayak di masjid, lebih kayak ke agama. Jadi kita kalau udah ke agama itu kan kita lebih kayak ya udah terima takdir gitu.
How was your childhood? Kalau masa kecilnya sering dibully sih pas waktu SD. Karena kan setiap kita sekolah pasti kan jumpa kawan-kawan baru, apalagi masih kecil-kecil. Anak kecil itu kan lebih sering membuli gitu kan. Cuman kalau masuk ke SMA ya udah namanya kita sama SMA kan udah biasa sama dewasa, paling kenapa gitu cuma itu aja sih. Cuman kalau pas waktu masa kecilnya sering dibully. How was the feeling, when you were young, like you got bullied? Kayak nangis kan. Dulu kami kan kadang kan sering diejek kan, tanggapannya sedih lah atau apa, jawab aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sedih. 過去に数多くの想像を絶するような困難があったにもかかわらず、家族みんなで支え合い、一緒に乗り越えてきたスリヤ家。そんな彼らが現在生活する家を今から紹介してくれるみたいです。 This is your house, right? Ya, living room. Living room. Ah. Oh, okay. Tuan. Yes. Ini bang apa nama? Bedroom kamar pertama. Tempat tidur bang. Bedroom. Okay. Kakak nomor 1 sama adik nomor paling kecil. I have the dog. Oh, you hold those, yeah? Teddy bear. This is my friend in America. Oh. For me. Oh, wow, so you have to hold and sleep, no? Wow, so cute. And Boba. Yeah. Mother Boba and children Boba. Tempat tidurnya kakak adik. Ya, okay. ini. Sama ini kamar mandinya. Dia kamar mandinya ada di sini juga. Oh, that's the bathroom. Wow. Kamar Oh, it's mandinya. connected. Okay, nice. You sleep two together. Yes. Yeah. Two together. Nice. Tiur Yuni. Oh, very cute bed covers. What's this one? Ruang keluarga. Relax area, nice. Ini tempat tidur ayah. Ini apa? Kitchen, yeah. Kitchen room. Ini kamar mandi. Kamar mandi untuk keluarga, untuk apa tamu. Ini meja makan, apa tuh? Dining table. Dining table. Habis itu ini tempat masak. Ini tempat nyuci baju apa? Washing area. Ya, sini. そう今からですね、彼と共に昼ご飯を買いに行くっていうことで。You gonna drive, right? Yeah. You drive. Okay. Okay, thank you. I go behind, alright? Yeah. Okay. Yeah. You're a very good driver. Very good. Yeah, very good. Okay. Hi. さて今やってきたのがですね、インドネシアのローカルレストランということで、久々のインドネシア料理楽しみ。めちゃくちゃいい匂い。ここでインドネシアのローカルフードをテイクアウトして家でランチをすることになったので、ご飯を食べながらいろいろとお話を聞いてみようと思います。 Okay, thank you so much. Oke, waktunya Thank you. eating. Right. So how do you eat? Wash your hands? Ya. Oh, okay. This one. Jengkol. Jengkol. Ya. Wow. Pergedel. This? Okay. Potatoes. Udang apa udang? Udang Brown. sama telur puyuh. And this? Yeah. Sambal kerang. Sambal ikan teri. Yes. And coffee, this one. And the fish. Wow. Many sauces, yes. Gori. Gori, okay. Yes. Oh, that's good. So you are Muslim, right? Ya, Muslim. No pork, no alcohol. No alcohol. No. Okay. Chili. Chili, yes. Chilinya dikit aja. Chili, yeah. Spicy, no? Ya, spicy. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, いただきます。Yeah, I try with Renkon, right? Jengkol.
It's very good. 皆さんめちゃくちゃ美味しいです。いろんなね種類のおかずがあって、で米と一緒に食べるんで、僕はものすごい好きな感じです。So I have a question. Because of your sickness, something you are not allowed to eat or something, or you can eat everything. Enggak, semua bisa makan. Everything. Iya. Okay, no problem. When you eat, you don't pain or no problem? Enggak. No problem. Oh, that's good. You enjoy it, no? Have you been to Japan before or no? No. Belum pernah. Hanya melihat dari sosial media dan berharap bisa datang ke sana. Is Japanese food popular here? Ramen. Sushi. One day please come to Japan and then you call me. Yeah. Yeah, you call me and then show you around. Yes. Ya jalan-jalan. Your brother and sister has a sick and you don't have a sickness, and how do you feel about that? Perasaan saya itu sedih ya. Kenapa? Karena kenapa nggak mereka ikut kayak seperti saya? Karena ada kelainan genetik itu membuat mereka dibully dan mereka sedih, dan itu yang membuat saya jadi merasa sedih. So when you are kids, you got also bullied because of them, so no? Untuk pribadi saya sendiri nggak ada dibulinya. So are there any difficulty being with them if you go outside? Untuk kesulitannya nggak ada, seperti kayak macam keluarga biasanya keluar dari rumah. Cuma kadang pandangan terhadap mereka yang sebelum viral itu, pandangan terhadap mereka tuh kan kadang yang kayak gak enak dipandang gitu kan. Jadi itu yang membuat saya tuh kayak risih terhadap pandangan mereka itu aja. When you are young, what kind of bullies you got? Ya pastinya bulian ke wajah ya kan Pak. Itu sih yang selalu kena. Karena kan orang tuh kan itulah kekurangan kita, itu juga yang dibully mereka. Ya, pastinya bulian itu ya ke wajah. What about like because you guys have a sickness and your family gets connect stronger or no? Ya. Yeah. Makin kompak. Lebih kayak gini sih, melindungi, menyayangi, lebih kayak menguatkan juga gitu. Support and love each other. Yes. 人々から拒絶され差別を受けてきたスリアー一家。家庭の経済状況もほぼ破綻状態だったが、病気にも経済的にも負けないという強い心のもと、家族みんなで支え合って生き抜いてきた。そんな中、彼らの人生の転機となる日が訪れる。さて、ここがですね、彼らの仕事場っていうことで、ここでですね、TikTok のライブとかも行うということなので、ちょっとお邪魔させてもらいます。Jadi ini TV yang biasa kita pakai kalau untuk live streaming, ini TV-nya, TV-nya yang manggilnya kemari, jadi kita di sini live streamingnya, jadi kita di sini, gini dia. 僕はですね TikTok してないんでどうやって収益生むのかってあんまりわからないんですけど、世界各地から見てくれてる人がギフトみたいなのを送るんですかね。でギフトを送ってそれが収益になるっていう感じですかね。でも彼らはですね TikTok 以外にも YouTube とか Facebook とかも全部してるみたいで、現在ですねソーシャルメディアだけで家族みんな生計を立ててるみたいです。Hi guys, welcome. So how many people normally the live stream comes? Oh penonton sampai 1.000 sampai 2.000. So mostly you do for Americans. Because 9 AM you normally do, right? That's for the Americans. Iya, targetnya luar negeri, jadi Amerika semua pokoknya. Banyak sih. Kayak tadi juga sebenarnya banyak kan. Tapi kami Bang, kenapa orang luar? Karena orang luar ini lebih menghargai kami daripada orang lokal. Oh, I see. That's why. Okay.
Dari Brazil juga ada. Banyak sih. Dari Jepang Ada teman kami dari Jepang. Ada teman Yomi. From Japan, sering gift juga kami. Oh, okay. So, do you mind if I ask you how much you can get for the one day for the live stream? Nggak bisa menentu bang, tergantung. 500.000. Do you think social media made your life change a lot? Yes. Oh yeah. Yes. How did you decide to do the social medias? And who did the first? Pertama kali kita itu iseng-iseng, kita nggak ada rencana ayo kita buat video biar kita terkenal, nggak ada. Jadi kami pertama itu buat video itu iseng-iseng, aku, Kak Martia, Yuni, dan ternyata kami buat di malam hari, alhamdulillah FYP meledak. Dari situlah kita lanjutkan untuk buat konten. But sometimes some people nasty comment or nasty things to do. Banyak. Many. Jadi pertama kali viral itu kami pas yang meledak itu, pertama kami sempat memundur karena kami nggak tahan dengan komentarnya. Terus pernah disupport sama ayah, alhamdulillah kita bangkit lagi. So what about now? Like if you get the nasty comment and stuff, how do you manage that? Biasa aja. Karena bagi kami ya bang, sekarang ini komentar buruk kalian itu adalah bentuk rezeki buat kami. Ya udah, itu kan risiko ya, semua pekerjaan kan pasti ada risikonya. 彼らはですね、家庭もめちゃめちゃ貧しくて、ソリアはですね、7年間工事現場として、他の町でしか仕事がなかったんでそこで働いてたみたいなんですけど、1日たった5ドルしかもらえなくて、で5ドルのうち3ドルは家が貧しいんで家に入れて、あと2ドルを自分でキープしてたっていう感じの生活だったそうです。なんでこの家もですね、ソーシャルメディアをしてから建てたっていうことみたいで、インドネシアではですね、教育がないといい就職にもつけないっていうことで、彼らはですね、貧しかったっていうことから教育も、人とは同じようにできなかった中、こうやってねソーシャルメディアで人生変わったと。5ドルですよ皆さん。1日5ドルで家に3ドル入れて自分の小遣いは1日2ドルですよ。2ドル言うたら今なんか300円ですよ。想像できますか？彼らは SNS を毎日更新しているらしく、現在 TikTok だけでも300万人以上の人々が彼らをサポートしていて、今となってはインドネシアでは知らない人はいない超人気インフルエンサーにまで上り詰めたスリヤ家。今ですね、彼女たちは、TikTok で今流行ってるダンスをですね、練習してるみたいです。いやー、努力してはるね、やっぱり。病気のせいでね、子供の時からずっといじめられてきて、ほんまひどい仕打ちされてきた中、こうやってね、なんか笑顔で病気の中頑張ってる姿見ると、なんかもう涙出ますよね。いやー、リスペクトですね。なんかすっごい僕も勉強になる部分があるなって彼ら見てて思いますね。さて今から彼らの日課でもあるイスラム教徒の礼拝をしにモスクへ向かいます。外出先での彼らに対する人々の振る舞いは一体どうなのか。 When you go out, how people behave you? Kalau untuk saat ini ya orang welcome aja sama kita, nggak ada yang ngejat-ngejat lagi. Jadi kalau misalnya di keramaian gini kan, kalau dulu ini kita jadi bulian, tapi sekarang orang sangat excited sama kita gitu. Sudah biasa. Lebih kita diajak foto-foto, buat video sama mereka. Kalau dulu ya kita bulian, apalagi jumpa anak-anak kecil gitu kan. Ya anak kecilnya nangis. Kalau sekarang enggak, mereka udah pada kenal sama kita. So before you never go out? Jarang. Seldom. You prefer not to go Karena out? kalau misalnya keluar kita berpikir pasti nanti bakalan kita sedih kalau di sana. Yeah. いや、めちゃめちゃ人気ですね。いや、もう普通に歩かれへんぐらい写真撮ってって言われる感じです。
今平日なんで、彼らもですね、あんまりにも、こうやってね写真撮ってっていうのがもう土日とかってやばいみたいで、土日とかはできるだけ逆に外に行かないようにしてるみたいです。Mereka keluarga yang kompak, keluarga yang seru, dan kekeluargaannya itu menyenangkan. 今回ね、僕過去の彼らの話聞いた後に、彼らがねこうやってね写真一緒に撮ってって来られてる感じ、すごい嬉しいですね。彼らもものすごい、嬉しいっていう話をしてました。When did you get married? Tahun 2022 bulan 9. What kind of things do you love her? Dia itu penyayang, penyabar, habis itu ya dia itu memang kayak mana ya, kalau ada apa-apa itu memang penyayang deh sama aku, sayang dia. Did your life change after marrying or no? Berubah, yes. What sort of things? Gimana ya berubahnya, istilahnya sebelum aku nikah itu aku setelah nikah ini lebih bahagia, lebih senang, karena kan selama ini ya aku kan single, nggak ada apa, sekarang udah ada yang nemenin aku gitu. Sebelum aku menikah pastinya aku pernah kurang percaya diri, apalagi tentang cewek gitu kan, mau dekat cewek kurang percaya diri. Habis itu aku pun berpikir apakah aku gini-gini terus, apakah aku bisa nikah, tapi alhamdulillah ya kuasa lah ya kan, alhamdulillah aku bisa nikah. Itu memang betul-betul nggak nyangka. How did you meet him? Kalau pertama bertemu ya lewat sosial media ya namanya Facebook Messenger ya kan. Dari awal itu ya menikah karena kan kita kan bukan melihat fisiknya sih sebenarnya, kebaikannya, dia sopan santun kah atau tidak, kan begitu sebenarnya. Itu yang paling utama yang dilihat. How did you feel when you see him first time? Kalau tanggapan pertama kali ketemu nggak terkejut sih, soalnya kan udah pernah video call juga. Jadi dia pun bilang dari awal, apakah mau kamu menerima aku, katanya kan. Kalau memang pun kita nggak berjodoh ya kita jadi teman aja, kata dia kan. Jadi nggak ada kagetan sama sekali awal berjumpa. Memang mau pendekatan, ya kalau memang itu serius ya lanjut. Akhirnya lama-lama setelah seminggu kami jumpa, ya kami lanjut. What's your dream with him? Mimpi atau rencana ke depan ya pengen punya anak sih sebenarnya. Sebenarnya kan kalau orang yang udah menikah itu nggak jauh dari ya punya anak. Karena kan kayak kami kan udah mau 3 tahun nih. Pertanyaan yang paling menyakitkan sebenarnya yang ditanya itu anak, bukan ke yang lain sebenarnya. Kalau misalnya itu kan sebenarnya kan anak itu kan karunia nih. Sebenarnya dari sebelum nikah kami itu udah ada prinsip. Kalau misalnya menikah udah ada pertanyaan itu Bang Suryanya sendiri. Kalau misalnya anak kita menjadi kayak abang itu nggak ada masalah, ya nggak masalah lah. Kita kan bisa nerima nih si suami. Kenapa kita nggak bisa menerima anak kita sendiri? Kenapa kita harus buang, kan gitu sebenarnya. 世界いろんなとこ行って、サハラ砂漠に住む、目がない、部族もそうですし、彼らもそうですけど、イスラム教を信仰している人の困難のことであってもそれを受け入れて、これは神からの授かり物だっていうこの感覚がすごいんですよね。なんでそこまで僕らの目線からすると苦境やと思うことを受け入れてしまえるのかって、バングラデシュ行った時もそうなんですよね。すごい僕らからするととんでもない環境に住んではるやんって思うけど、それを受け入れてるんですよね。この感覚がほんますごいなっていつもね、イスラム教の人たちと話すと感じるんですよね。今回スリヤ家から温かいおもてなしを受け共に過ごした時間、治療法がない難病で小さな時から僕たちからすると想像を絶する苦痛、悲劇がある中、彼らの一瞬一瞬の振る舞い、笑顔、家族の絆、必死に前を向いて生きようとする志、そして大きく力強い心、感無量の一言とリスペクトの気持ちでいっぱいです。
if you have a treatment for your sickness, would you like to take that? Enggak, karena kan kalau dalam Islam kan kalau berubah itu kan nggak boleh. Seandainya nih punya banyak duit gitu loh, belum ada kepikiran, cuma ya kedepannya kita juga nggak tahu. So, what's your dream for your life? Membahagiakan orang tua. Is there anything you want to say to the world? Jangan mengeluh, tetap kayak kita tuh bersyukur, terima takdir, lebih kayak dan jangan pernah melawan orang tua karena setiap pekerjaan kita pasti kita sukses berkat doa-doanya. Kalau untuk tetap positif, lebih percaya diri dengan diri sendiri, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, karena kalau misalnya kita selalu mengeluh, putus asa, itu nggak akan merubah kita. Jadi kalau kita tetap percaya diri, teguh dengan diri kita sendiri, kemungkinan kita bisa bangkit. あなたは自分自身のことを本当の意味で大切にしてあげられていますか？自分自身を好きでいてあげられていますか？自分自身を受け入れてあげてますか？そしてありのままの他者自身を尊重してあげられてますか？今回の滞在で僕は彼らから何かこれからの人生の中でとても大切なことを学んだような気がします。スリヤ家の皆さん、素晴らしいおもてなしをありがとう。ラブ&ピース。また地球のどっかで。アディオース。ありがとう。